আসসালামু আলাইকুম। তো কী অবস্থা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমি আলিম খান আপনাদের মাঝখানে চলে আসছি নতুন একটা পেপার নিয়ে। ঠিক আছে, আপনারা এই পেপারটা অবশ্যই চিনেন যারা যারা আমার পুরাতন ফলোয়ার। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে মূলত থ্রি অ্যাপ টাচ প্লাস ডাউন গেম প্লাস থ্রি অ্যাপ পেয়ার। ঠিক আছে, তো ভিডিওটা সবাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ভিডিওটা সবাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কেউ ভিডিওটা কেটে কেটে দেখবেন না। ঠিক আছে, তা দেখেন যখন গেম আসলো 352, ঠিক আছে, ডাউন মারছিল 20, তখন আমাদের এই পেপারে টাচ কি ছিল 2 আর 4। তা 2 এর ডিজিটটা মনে করেন 3 অ্যাপে সুন্দরভাবে কাজ করে, আর এখান থেকে 20 ডাউন কিন্তু পাস করে। ঠিক আছে, তো নেক্সট যেটা পেপার আছে সেটা আপনাদের মাঝখানে ওপেন করে দিব। ভিডিওকে একটু বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেন। ঠিক আছে, ভিডিওটা একটু বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেন। যারা যারা আমার ফেসবুক পেজটা এখনও ফলো দেন নাই অবশ্যই ফলো দিয়ে দিবেন। যারা যারা এখনও আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ঠিক আছে, তো ইনশাল্লাহ সবসময় ভালো কিছু দেওয়ার চেষ্টা করি। ঠিক আছে, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी भाई लोगों को बोल रहा हूँ, मैं आलिम खान आप सबके बीच में हमेशा अच्छा कुछ देने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जो बंदा हमारा पुराना फॉलोअर है वो लोग खास करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। ठीक है, और जो बंदा अभी भी हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं दिए वो लोग ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर देना। ठीक है, तो नया जो पेपर है 1/7/2025 का वो आप सबके बीच में ओपन कर दूंगा। ठीक है, तो देखे पहले कुछ रिकॉर्ड देखे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए जब गेम मारा था 352, डाउन मारा था 20, तब इधर हमारा पेपर में 2 डे टच किया था 2 और 4 का। तो 2 का डिजिट लेकिन डाउन में भी काम किया, 3 एप में भी काम किया है। ठीक है, इधर से आपका 20 डाउन पास होता है, तो पेपर बहुत अच्छा तरीक़ा से काम करता है, आप लोग धर सकते हैं। ठीक है, तो नया पेपर आप सबके बीच में ओपन कर दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। फिर से बोल रहा हूँ, जो बंदा अभी भी हमारा फेसबुक पेज को फॉलो नहीं दिया वो लोग ज़रूर से ज़रूर हमारा फेसबुक पेज को फॉलो कर देना, और जो बंदा अभी भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग ज़रूर से ज़रूर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो देखिए जब गेम मारा था 309, डाउन मारा था 87, तब हमारा पेपर में क्या टास्क था 5 और 3। तो 3 का डिजिट लेकिन 3 एप में बहुत अच्छा तरीके से सिंगल डिजिट के हिसाब से काम करता है। ठीक है, और डाउन मारा था 87। ठीक है, डाउन मारा था 87, तो इधर से आपका डाउन मिस होता है और प्लस पेयर भी मिस होता है। ठीक है, तो नया जो पेपर है वो आप सबका बीच में ओपन कर दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। ठीक है, जो बंदा अभी भी हमारा फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो लोग ज़रूर से ज़रूर हमारा पेज को फॉलो कर देना। जो बंदा अभी भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग ज़रूर से ज़रूर कर देना। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो पेपर है 1/7/2025 का वो आप सबका बीच में ओपन करता हूँ। देखे 1/7/2025 का ये पेपर। ठीक है, देखिए इस बार का टच किया है 2 और 1, तो ये आप 3 अप प्लस डाउन दोनों में धर सकते हैं। ठीक है, और ये दर ले आप पेयर प्लस डाउन हिसाब से धर सकते हैं। ठीक है, 10 पेयर 10 डाउन। ठीक है, तो जिसे जिसे अच्छा लगेगा ज़रूर आप लोग धर सकते हैं। ये टच हिसाब से धर सकते हैं, गेम बना सकते हैं। ठीक है, पेयर हिसाब से धर सकते हैं, गेम बना सकते हैं। ठीक है, और डाउन भी आप लोग खेल सकते हैं इंशाल्लाह। তো বাঙালি ভাইদেরকেও বলতেছি যাদেরকে ভালো লাগবে অবশ্যই আপনারা ধরবেন, যাদেরকে ভালো লাগবে না ভিডিওটা ইগনোর করবেন। ঠিক আছে, তো আর যারা যারা এখন আমার পেজটা ফলো দেন নাই অবশ্যই ফলো দিয়ে পাশে থাকবেন। ইউটিউব চ্যানেলটা যারা যারা এখন আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে আলিম খান থাই লটারি ফ্রি টিপস। ঠিক আছে, তো নেক্সট পেপারটা দেখেন। নেক্সট পেপার ঠিক আছে, এই গত গেম যেটা 16/6/2025 মারা গেল। ঠিক আছে, 392 আর ডাউন 06। তো আমাদের পেপারে কী টাচ ছিল 3 এবং 7-এর টাচ ছিল। ঠিক আছে, তো এখান থেকে 3-2 এর পেয়ারটা কিন্তু সুন্দরভাবে কাজ করে। ঠিক আছে, 3-2 এর কিন্তু পেয়ারটা সুন্দরভাবে কাজ করে, ডাউনটা রিপিট করার কারণে ডাউনটা মিস হয়ে যায়। ঠিক আছে, তো ভিডিওটা আর বেশি বড় করতে চাইতেছি না। ঠিক আছে, আবারও বললাম ভাই, রিকোয়েস্ট আপনাদেরকে, যারা যারা ভালো কিছু টিপস পেতে চান আমার পেজটাকে ফলো দিয়ে রাখবেন, আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ঠিক আছে, তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম।